Oke, karena udah masuk 13.20, kita mulai ya berarti ya. Aku share screen dulu ya. Jadi jadi aku kenalin dulu sama silabusnya ya. Jadi kita adalah UiPath Training Class. Jadi kita akan ngajarin tentang UiPath. Ini untuk sesi pertama ini kita akan mengajarkan teorinya terlebih dahulu. Jadi Introduction to RPA and Automation. Jadi di sesi pertama ini kita ngapain aja sih, Kak? Jadi sesi pertama ini ada objektifnya nih. Kita bisa ngerti apa RPA itu dan juga apa automation itu. Dan juga kita akan mengerti apa impact-nya pada digital transformation. Dan juga selanjutnya ada sorry Kak Yose, share screen-nya belum kelihatan nih. Oh iya sorry ya. Kak mau nanya, itu akun UiPath-nya pakai apa? Boleh pakai itu nggak? Yang pakai akun BINUS atau punya sendiri-sendiri? Sebenarnya bebas sih, tapi aku saranin pakai akun BINUS aja ya. Itu bebas sih. Jadi aku jelasin silabusnya dulu ya. Pertama jadi tadi ya, kita jelasin RPA dan automation-nya dan juga impact-nya untuk digital transformation. Kita akan itu. Dan juga habis itu kita juga mengetahui apa sih bisnis proses apa saja dalam suatu perusahaan yang cocok untuk diautomasikan. Terus juga kita akan juga mendeskripsikan automation journey. Nanti kita akan jelaskan. Jadi automation journey itu apa? Dan juga komponen-komponen yang ada di UiPath platform yang kita akan gunakan nanti. Jadi kita pokoknya intinya untuk sesi 2 nanti kita akan menggunakan namanya UiPath Studio X. Oke gitu sih. Dan ini ada selanjutnya ada sesi kedua, kita bakal juga ini build your first automation itu. Jadi kita akan mencoba untuk menggunakan Studio X-nya untuk pertama kali di sesi kedua nanti. Oleh karena itu nanti setelah sesi pertama ini aku harapkan nanti kalian download dan install Studio X-nya. Nah, jadi sesi kedua kita akan automation pertama itu dengan untuk automation menggunakan Microsoft Office. Dan selanjutnya kalau sesi ketiga nanti juga masih automation masih basic, kita tapi menggunakan Google Workspace. Habis itu sesi keempat kita akan mencoba menjelaskan user interface yang ada di user interface-nya. Dan selanjutnya yang kelima, di sesi kelima nanti kita bakal menjelaskan tentang decision dan scenario yang kita dapat gunakan untuk mengotomasi di robot kalian. Dan selanjutnya sesi 6 kita juga melakukan ada sesi iterasi. Jadi kayak kita akan menjelaskan konsep iterasi pada automation ini. Sesi 7 kita akan melakukan otomasi email. Dan sesi 8 kita menggunakan Excel. Dan sesi ke-9 ini nanti kalian akan melakukan final presentation. Jadi kalian disuruh untuk membuat project kalian masing-masing dengan member dari grup kalian masing-masing. Jadi kalian mulai tentuin nih mulai tentukan kelompok kalian dan juga member-membernya ya. Nanti di sesi kedua kita akan data siapa saja kelompok kalian dan kalian kelompok berapa gitu sih. Ada yang mau bertanya? Kak, aku mau nanya Kak, untuk beberapa sesi ke depan itu kita pakai aplikasi UiPath Studio Community tidak? Kita pakai UiPath Studio X nanti namanya. Oh, Pertama. UiPath Studio X. Oke, Ya. bentar ya. Lagi cari. Oke, lanjut ya. Selanjutnya
Aku akan menjelaskan materi untuk kali ini. Kalian udah siap? Ini sebenarnya kalau dibilang agak membosankan ya, karena ini masih teori. Kita akan menjelaskan konsep-konsep basicnya aja, Introduction to RPA dan Automation. Kita akan menjelaskan tentang apa sih itu RPA dan apa sih hubungannya sama automation, dan juga apa sih impact-nya untuk suatu company, dan juga dengan digital transformation yang tadi aku telah sebutkan tadi, dan juga bisnis proses apa aja sih yang dapat kena impact-nya. Ya, mari kita lihat yuk. Jadi yang pertama, jadi agenda kita ini akan understanding the materials, dan selanjutnya kita akan quiz juga. Quiz ini nanti aku bakal buat nih, kalian siapa yang bisa nilainya paling bagus, nanti aku kasih hadiah dari aku sendiri nih. Hadiahnya nanti aku sebutin. Nanti hadiahnya nggak boleh disebutin, nanti tunggu sampai ada pemenangnya. Selanjutnya nanti kita akan ada question and answer juga, Q&A. Oke, jadi tujuan pembelajarannya hampir sama tadi yang tadi aku udah bilangin. Jadi mengerti tentang RPA dan automation dan yang tadi aku sudah bilangin sih sebenarnya. Oke. Pertama-tama kita mau lihat, aku mau memberikan video tentang UiPath Enterprise-nya, tentang platformnya. Robotic process automation is a proven way to enhance the way people work. By automating mundane and repetitive tasks, users are freed up to focus on thought-provoking work that requires creativity, critical thinking, and human judgment. For a growing number of organizations, the UiPath Enterprise RPA platform is the right choice for deploying RPA. In fact, the UiPath Enterprise RPA platform has helped well over 1,000 companies worldwide create an automated virtual workforce. With the UiPath Enterprise RPA platform, companies can gain capacity, enhance efficiency, and increase process scalability and flexibility. The UiPath Enterprise RPA platform consists of 3 main components: Studio, Robots, and Orchestrator. Studio is a highly visual, intuitive automation tool with process recorders and pre-built drag-and-drop activities that enable people without developer skills to quickly create RPA workflows. Robots are software workers that run the automations created in Studio. UiPath robots fit every business process. Attended robots directly assist employees, while unattended robots work autonomously. And finally, Orchestrator is an intelligent console that deploys robots, schedules work, and reports on performance. All UiPath Enterprise RPA platform components work together seamlessly, rapidly delivering unmatched, innovative, end-to-end solutions that give customers a competitive edge in performance, cost, and user experience. With UiPath Enterprise RPA platform, users can handle end-to-end business processes and scale the system to meet changing demands. Let's take a closer look at the underlying UiPath RPA technology. Industry-leading innovation enables UiPath to deliver unrivaled time-to-value automation speed, 30 to 40% faster than the competition. Innovations include point-and-click recorders that capture and self-document process steps, more than 300 drag-and-drop automations that instantly build workflows, and drag-and-drop integrations with AI cognitive technologies. Orchestrator uses intelligent scheduling technology to meet service levels and timelines, requiring minimal human interaction. Orchestrator monitors all automation activities, adjusts the number of robots to meet changing demands, and generates reports on automated business processes. Offering unmatched versatility, UiPath robots can execute error-free process automation from a desktop, data center, or cloud. These virtual employees can work together with humans or operate unattended to complete any front office or back office tasks. In addition to handing off work to one another, UiPath robots can also integrate with chatbots. UiPath is your path to AI. Our robots are getting smarter with every release of the RPA platform, due in large part to UiPath's proprietary computer vision technology and open AI architecture. UiPath Computer Vision means robots recognize objects on the computer screen, just as the human eye does. This unique ability is how UiPath automates Citrix environments 3 to 4 times faster than other solutions available today. It's also how UiPath robots instantly adjust to screen changes,
avoiding automation outages and maintenance expenses. UiPath's open AI architecture supports an ecosystem of more than 50 technology partners. So robots can use cognitive skills to see, understand, and act on unstructured content, including emails and texts, providing machine learning models, so robots can learn from experience, not just rules. Enveloping the entire UiPath Enterprise RPA platform is a best-in-class security framework that protects data in 3 ways. First, as data moves between Studio, Orchestrator, and robots. Second, as data rests in archives, logs, queues, and databases. And finally, as data comes under assault by external cyber attacks. So why wait? The right enterprise RPA platform is just a click away. Download UiPath today and try it for free before you buy it. Find out for yourself why UiPath's innovative technology has taken the RPA industry by storm. Oke, kalian di sini tadi udah lihat ya. Kalian bisa nangkep nggak apa yang dijelasin di video? Platform. Ada yang mau menjelaskan apa yang dimaksudkan di video tadi? Kira-kira? Oke, jadi tadi itu tentang platform apa aja yang digunakan dan juga itu nih ada Studio, Robust, dan Orchestrator. Jadi Studio ini nanti kita belajar dengan apa? Studio ini menggunakan Studio ini. Studio ini kita nanti kayak menjelaskan bagaimana workflow yang automation yang kita gunakan itu workflow-nya seperti apa. Itu menggunakan Studio. Nanti kita akan install di sesi kedua di sesi kedua. Selanjutnya nah ini nih, apa sih RPA dan automation itu? Jadi RPA itu adalah sebuah teknologi. Jadi teknologi yang bisa menghubungkan software robots. Jadi yang bisa dia tuh bisa melakukan repetitive task yang membosankan lah. Misalnya kayak kamu centang-centangin apa yang udah kamu kerjakan gitu. Apa misalnya kayak mengirim email menyebarkan email ke masing-masing teman kamu. Jadi nggak ribet lah, yang repetitif lah ibaratnya gitu. Dan selanjutnya ini ada RPA robots. Jadi RPA robots ini dia mampu melakukan apa yang manusia lakukan gitu loh, ibaratnya gitu. Dan juga lebih akurat, lebih cepat, dan lebih konsisten. Jadi RPA robot ini bisa niruin lah ibaratnya. Dan selanjutnya kalau RPA dengan AI itu bisa membuat automation yang lebih keren gitu pokoknya. Jadi nanti kalau misalnya kamu mengimplementasikan RPA dengan menggunakan AI juga, itu lebih keren lagi. Dan selanjutnya apa itu sih automation? Automation itu kayak itu itu yang mendescribe RPA tersebut lah. Jadi tuh semua human input itu di-minimize dengan adanya bantuan teknologi. Ya, dan itu nanti kita yang membuatnya sendiri gitu loh. Jadi automation ini sangat berhubungan sekali dengan RPA ini. Jadi selanjutnya ini kita akan mengetes kamu nih, apa sih yang kamu ketahui tentang automation dan juga RPA. Yang pertama ini kita akan mengetes nih. Buat kalian apa nih jawabannya? Automation will replace humans in the workforce. Menurut saya, automation will replace human workforce. It's only fact. Jawabannya apa? Fact. Jawabannya fake ya menurut kamu? Iya. Jawabannya ternyata myth.
emang sebenarnya semua bisnis itu bakal apa ya? Jadi semua yang bisa dilakukan manusia itu emang bisa dilakukan dilakukan dengan RPA. Tapi nggak semuanya itu bisa gimana ya aku jelasinnya ya. Jadi bentar. Emang automation ini bisa membantu kalian untuk mereplace human work. Tapi nggak semuanya itu bisa diautomasi gitu loh. Jadi keberadaan human itu masih sangat diperlukan. Ngerti nggak maksud aku? Apa kurang jelas? Tapi Kak, kalau automation kan perlu itu kan, algoritma berulang-ulang Kak. Maksudnya? Kalau kan otomatis kan nggak boleh itu kan, nggak bisa seenaknya, harus ada algoritma yang berulang-ulang. Nah iya itu karena itu maksudnya tugas manusia itu masih dibutuhkan. Ngerti nggak sih? Apa masih kurang jelas? Maksudnya gimana Shelin? Kan setiap mesin otomatis ERP itu belum sempurna karena algoritmanya belum sempurna juga. Jadi kayak harus dilatih berulang-ulang terus Iya, untuk benar. otomatis. Benar juga. Nah, itu karena itu humans ini masih dibutuhkan untuk melakukan automation yang sempurna. Dan juga automation itu kita harus direview juga. Kan belum tentu semua yang dilakukan oleh automation ini selalu benar. Misalnya kita melakukan membuat sebuah proses otomasi. Nah, kita belum tentu langsung benar kan? Kita bisa mereview dulu, memeasure apakah ini yang kita buat ini akurat dan juga konsisten gitu loh. Dan selanjutnya, menurut kalian nih, RPA software robot itu 100% akurat apa enggak? Menurut aku mitos. Iya benar. Karena setiap RPA software robot itu bisa saja melakukan kesalahan. Jadi nggak usah dijelasin lagi ya. Jadi tuh sebenarnya emang yang kita buat itu belum tentu semuanya benar. Jadi makanya harus ada di measure dan juga harus direview lagi sehingga menjadi sempurna gitu lah. Jadi peran manusia ini masih sangat dibutuhkan untuk membuat RPA ini menjadi lebih sempurna gitu. Dan selanjutnya nih, setiap proses yang bisa diautomasikan dengan RPA itu bisa juga nggak digunakan dengan API dan programming language. Menurut kalian apa? Fact atau myth? Jadi aku lanjut aja ya. Ada yang jawab Kak di chat Kak. Oh jawabnya di chat ya? Apa tuh jawabannya? Katanya. Apa? Fact iya, ini udah benar. Automation itu dilakukan dengan API dan programming language. Automation yang dilakukan dengan API dan programming language itu mengonsumsi banyak resource. Jadi the process harus di redesign dan juga diotomasi. Gitu loh. Sebenarnya ini lanjut lagi. Nah ini nih. Apakah RPA ini bisa bekerja nggak sih di setiap industri, dimanapun industri, di industri kalian deh gitu? Menurut kalian apa? Bisa sih Kak. Oke, sebenarnya ini jawabannya bisa. Jadi tuh kalau misalnya RPA ini nggak semuanya itu kan di sini tulisannya tidak semua bekerja di
RPA will not work in my industry. Berarti sebenarnya itu salah karena setiap RPA ini bisa dilakukan di industri mana saja gitu loh. Dan selanjutnya nih, RPA ini layak nggak sih dijadikan investasi di suatu perusahaan atau suatu organisasi? Menurut kalian gimana? Ya udah, karena nggak dijawab, aku jawab aja ya. Jadi RPA ini sebenarnya sangat worth it untuk dilakukan investasi di perusahaan manapun. Karena sekarang ini perusahaan juga banyak kok yang menggunakan RPA. Nanti aku kasih tahu contoh-contoh apa perusahaan apa saja yang menggunakan RPA dan perusahaan-perusahaan mana yang menjadi kliennya UiPath ini. Dan selanjutnya, menurut kalian digital transformation itu adalah sebuah strategi nggak? Dan apa? Harus di manage centrally nggak? Iya Kak, perlu. Jawabannya salah ya. Jadi jawabannya salah ya. Jadi karena gimana ya? Aku jelasinnya ya. Jadi tuh digital transformation itu tidak harus di manage centrally ya. Selanjutnya kita akan menjelaskan basic-basicnya terlebih dahulu ya. Nih, jadi RPA Robots ini, RPA Robots itu sebenarnya sebuah komputer software yang mengexecute operation-nya. Jadi RPA Robots ini bisa melakukan ekstrak data, terus habis itu melakukan menjalankan sebuah aplikasi, buka email, attach email, terus juga mengisi form. Nah ini nih, misal kalau kalian mengisi form yang berulang, kalian pasti malas kan? Makanya ini RPA Robots ini bisa melakukan hal itu. Terus habis itu juga dia bisa membaca dan menulis data, bisa membaca database, terus juga melakukan kalkulasi dan juga bisa connect to other system. Seperti tadi ya. Jadi bisa connect ke berbagai macam aplikasi juga. Jadi robotnya itu bisa berinteraksi dengan data dan aplikasi seperti layaknya manusia. Gitu. Dan selanjutnya terus kalau gitu humannya ngapain? Jadi humannya ini, nah tadi nih human itu masih tetap tetap masih harus pekerjaan manusia itu masih tetap digunakan oleh sebuah organisasi. Jadi nggak semuanya harus dilakukan oleh automation. Jadi kan ada aktivitas-aktivitas yang irreplaceable lah. Contohnya nih, kayak gini nih. Contohnya nih ada on demand, ada side by side, interaktif, always on, dan interconnected. Ini contoh irreplaceable activities yang dapat manusia lakukan. Tuh, jadi di human user manually triggers the robot when needed. Jadi human ini bisa memberikan trigger kepada robotnya ketika dibutuhkan kan. Terus abis itu juga si manusia ini juga melihat scene dari robot tadi dan juga mengontrol robot tadi. Dan juga kita harus engage robot yang tadi selama atau sesudah eksekusi. Jadi kita kayak mengatur lah kayak robot ini mau digunakan kapan dan juga bakal digunakan berapa lama gitu-gitu deh. Dan juga kita bisa melakukan manage robot tersebut kayak ya kayak tadi mau digunakan kapan, di-schedulein lah gitu loh. Jadi human itu tetap masih bisa digunakan. Human pada organisasi itu tetap masih digunakan. Dan selanjutnya nih, untuk materi
automation is driving the digital transformation. Jadi otomasi ini sangat berfungsi untuk melakukan perubahan digital. Sebelum ke materi, ada yang mau ditanyain nggak tentang RPA? Tentang penjelasan RPA tadi? Ada nggak ya? Ada ini nggak ya? Bentar, aku lihat. Oh, belum ada pertanyaan ya? Oke, kalau belum ada pertanyaan, aku lanjut ya tentang automation is driving the digital transformation. Jadi kita next. Jadi digital transformation itu apa sih? Digital transformation itu kayak semua apa saja yang di organisasi kita apa ya namanya? Kita modernisasi lah. Jadi kayak memodernisasi dan mengoptimalisasikan suatu bisnis proses dan membuat suatu bisnis proses juga bisa juga. Jadi sehingga lebih mudah digunakan gitu sih sebenarnya. Tuh, jadi digital transformation can be anything from IT infrastructure, modernization to optimization or new digital business models. Jadi digital transformasi itu bisa apa aja dari IT infrastructure untuk memodernisasikan dan mengoptimalisasikan suatu bisnis model. Dan selanjutnya kita bisa melihat video yang aku udah sediakan nih. This is the story of work. It started a long time ago on a Monday, which was handy. For as long as history itself, the humans needed to work. They wanted to work, to grow things and create things and build things, to see what they were capable of, to stand at day's end and say, I did that, which felt pretty good. So they worked more, built more, and created more, and traveled to far-off places. And then someone suggested submitting expense reports for those far-off places. His name was Glenn, and he was well, you know. Anyway, the people kept getting better at work. They built better tools to work more efficiently. They built amazing machines to work faster. They built computers to work smarter. But still, they couldn't do enough work. Because during all that work to do more work, they had created work, and not the good kind. Not the let's sit around and come up with ideas kind. Not the I can't wait to get to work so I can jump into a new project kind. The unpleasant kind. The drudge and data and admin and the doggone expense reports. So the humans had to work more at work they didn't like. That made them robotic. That didn't inspire. They had to postpone vacations. They had to miss family dinners. They were miffed. And then something happened. Someone had a really amazing idea. They came into work and said, stop working and start working. The humans thought she might have had wine at lunch, so she showed them a way to put the fun back into work, to waste less time doing the things they hated, to make more efficient the big tasks, to stop making the humans act like robots and start teaching the robots to learn the humans. Not to replace people, but to free them. Even Glenn. Robots that learn you. Imagine the potential, like starting over, to help us remember again that work only really works when we're happy at it. Nah, jadi apa yang kalian simpulkan pada video tadi? Robot mempermudah hidup manusia. Ya, benar banget sih. Jadi robot itu dengan adanya robot itu kita bisa melakukan digital transformasi tadi dan bisa memudahkan kehidupan manusia, terutama yang
tas-tas sepele lah, kayak tas-tas yang kayak apa mengisi form. Kalian pasti males kan kayak mengisi survei lah kayak gitu juga. Pasti kalian bosan kan kayak gitu. Nah, dengan adanya itu kalian bisa mengoptimalisasikan proses yang kalian lakukan. Nah, ini nih RPA role in digital transformation. Jadi RPA ini sangat berfungsi tadi seperti yang tadi kalian apa tadi seperti video tadi. Nah, jadi untuk melakukan potensial digital transformation, RPA ini harus digunakan dengan melakukan kombinasi dengan teknologi yang ada. Seperti tadi yang aku bilang, RPA dengan AI, terus RPA dengan machine learning. Itu nanti aku jelaskan nanti setelah ini. Jadi RPA dengan bantuan-bantuan teknologi lainnya, otomasi dapat dilakukan secara optimal. Gitu. Nah, ini capabilities yang dapat dilakukan RPA. Nih, ada scientifically identify the business process, bisa mengidentify business process yang yang cocok lah untuk automation, dan juga bisa mengajarkan robot untuk melakukan skill baru. Terus habis itu improve their work kan tadi, memberikan improvisasi kepada robot tadi, dan juga automate basic to complex to end-to-end business. Jadi kalian bisa mau otomasi dari yang basic sampai yang kompleks di end-to-end business. Dan juga masih banyak lagi sebenarnya ya. Nah, ini nih. Dengan adanya RPA dengan bantuan teknologi ini, digital transformation pada suatu perusahaan itu akan lebih mudah. Nah, ini contohnya nih. RPA dengan AI skills itu dengan contohnya seperti NLP, dia bisa enable robot to take over more advanced tasks. Kayak tadi yang task yang kompleks lah gitu di suatu perusahaan. Dan selanjutnya ada RPA machine learning. Jadi dengan adanya machine learning ini, robot ini akan belajar yang akan dilakukan di automasi, dan juga dia juga bakal belajar dari kesalahannya gitu loh. Kita bisa ngeliat, wah kesalahannya apa nih, jadi sehingga kita bisa gradually improve. Terus selanjutnya ini nih RPA long running workflows. Jadi dia bisa tackle more diverse lah. Terus abis itu dengan long running workflows ini, misalnya nih robotnya itu nggak nunggu kita, misalnya kita nyuruh robotnya melakukan sesuatu. Terus abis itu dia udah selesai melakukannya. Terus dia nggak minta suruhan kita lagi. Dia tahu apa aja yang bakal dilakuin, dan jadi itu dia nggak bakal nggak bakal stop lah, berhenti untuk bekerja. Jadi dia bakal misalnya pekerjaan ini lagi dikerjain, dia bisa juga ngelakuin kerjaan yang lain juga barengan gitu loh, tanpa disuruh gitu. Dan ini RPA dengan proses mining, dengan dia juga bisa bisa dilakukan dengan dilakukan pada beberapa proses-proses yang berbeda gitu. Ini juga ada RPA native integration. Dia bisa, RPA plus native integration ini kalian bisa mengintegrasikan dengan aplikasi yang kalian gunakan gitu loh. Ini juga advanced analytic. Dengan advanced analytic ini kita bisa
measuring data is essential. Ya nih. Jadi kayak kita ngelihat nih apa sih namanya ya? Robotnya ini bekerja udah optimal apa belum gitu. Dan juga kita bisa udah sih bener dengan advance analytic ini kita bisa mengukur kemampuan robot ini juga dan juga memberikan better solution for companies. Ini bener sih. Nah, sampai sini ada yang ditanyain nggak tentang RPA dengan teknologi-teknologi lainnya? Kira-kira. Belum ada nampaknya ya. Oke, kalau gitu aku lanjutin ya ke automation in business. Jadi kita mengetahui automasi apa saja yang dapat dilakukan pada suatu bisnis. Nih videonya ya. Hello and welcome to today's automation use case. In this video, we'll demonstrate how UiPath capabilities can enhance the support service processes. We can leverage automation to perform necessary searches on the customer and submit tickets on their behalf, leaving the conversations to be exactly that, a conversation. Now let's see how this works. In traditional call center scenarios, an agent will more than likely have to log into multiple systems to perform necessary business functions. In this example, we'll open SAP and ServiceNow to perform the search and ticket submissions respectively, and have an Excel file open to cross-reference the customer number to a billing code. As you can see, logging into the systems can be cumbersome, and it's susceptible to having errors along the way. Now that we've situated everything on our desktop, let's take our call. Thank you for calling the service desk. This is Sam. Can I ask who's calling? Link with an E, Alexander. Got it. And what's the reason for calling? A password reset. Okay, please hold a moment while I search for some information. Can you please provide your customer number and the last 3 digits of your billing code? Thanks. Just give me a moment to finalize the submission of this ticket. And all finished. Is there anything else that I can help with today? Great. Expect a follow-up from IT soon. Have a good rest of day. As you probably noticed, call center agents spend time navigating through systems to find information, which can create a less than favorable customer experience. However, with automation, we can create a much more seamless experience. Let's see how that works. Using the UiPath Assistant, we can start the day by using an automation to log in and open the necessary applications with the click of a button. As you'll notice, Excel does not need to be opened, as UiPath can directly integrate with Excel to perform the search function in the background. Now let's take another call and see how automation can create a much more streamlined experience. Thanks for calling the service desk. This is Sam. Can I ask who's calling? Link with an E, Alexander. Okay, got it. And what's the reason for calling? A password reset. Got it. Now can you please provide your customer number and the last 3 digits of your billing code? Thanks. Your ticket is being submitted as we speak, and you should get a follow-up from IT shortly. Is there anything else that I can help with today? Awesome. Have a good rest of day. To summarize, we can leverage automation to alleviate the mundane and error-prone nature of service-oriented activities, thus allowing the agents to do what they do best, have a conversation.
we'll discuss about the UiPath platform and how a business process can become an automation in the next lesson. Thanks for watching. Oke, jadi dari video itu kalian bisa menyimpulkan nggak tuh? Apa sih lesson learn yang kita dapat dari video tadi? Ada yang bisa jawab nggak? Waktu kerjanya lebih cepat. Nah, iya benar tuh. Jadi dengan adanya bantuan, dia membuat sebuah robot yang dapat, jadi itu customer service ya. Jadi customer service-nya lebih mudah tuh melakukan untuk membantu melakukan reset password. Dan tadi seperti yang kita tahu kan, tadi pas pertama kali dia nelpon, dia tuh lama banget kan, lama banget untuk mengentry datanya, dan jadi bikin customernya bosen lah, jadi bikin kesel, ini lama banget gitu. Jadi dengan adanya automation tadi, nggak nyampe semenit udah selesai ya. Nah ini nih, jadi di RPA ini dia bisa melakukan berbagai macam hal. Dia bisa membantu dalam payroll processing, client information updating, renewal process, financial statement reconciliation, compliance reporting, dan customer complaint processing. Kayak tadi, customer complaint processing ya, contohnya. Nah ini nih, payroll processing itu dia membantu dalam ini nih, dalam melakukan pembayaran kepada karyawan-karyawannya. Jadi kayak mendata juga kehadiran mereka dan juga bonusnya gitu-gitu. Jadi keren ya. Jadi untuk HR ya biasanya ini ya. Jadi nggak usah ribet-ribet lagi nih untuk melakukan pembayaran untuk karyawannya, juga memberikan melihat kehadiran mereka, salarisnya, dan juga bonusnya dan lain-lain sebenarnya. Nah ini nih, dengan adanya RPA tadi, dia akan reduce the load on the back-end system. Jadi aku jelasinnya. Jadi dengan adanya RPA ini, kalian bisa memberikan informasi terbaru tentang kliennya. Jadi kayak di mana dia berada, terus juga data kliennya juga seperti itu sih sebenarnya. Pokoknya dia dan juga itu lebih high performance lah. Dan ini juga dapat melakukan renewal process. Jadi misalnya kayak ini nih, kontrak renewal process. Jadi kan ribet ya. Ini bisa dilakukan oleh RPA. Dan juga juga bisa melakukan, pokoknya ini kontrak renewal ini kan sangat kompleks ya. Dia bisa dibantu dengan RPA sehingga lebih mudah lah dilakukan. Ini juga financial statement reconciliation. Ini misalnya kayak financial reporting lah. Dia bisa membantu mengintegrasi matching order juga ya, payment juga matching inventory juga sebenarnya kayak gitu. Sebenarnya finansial ini kayak dia membantu dalam financial report lah sebenarnya. Bisa seperti itu. Compliance reporting nih. Jadi dia bisa bisa membantu kita sesuai kebutuhan kita sebenarnya kayak gitulah. Misalnya kalau dia pokoknya intinya dia membantu tugas kita dan juga improve terhadap tugasnya gitu sih. Ini customer complaint processing seperti yang tadi ya, yang aku jelasin.
Nah, ini nih. Ini RPA ini bisa membantu bisnis dalam scale faster, reduce cost, grow revenue, enhance customer experience, improve compliance and regulation, build a foundation for AI, dan juga elevate employee experience. Ada yang mau ditanya nggak sampai sini dulu? Sebenarnya ini teori banget sih, jadi kayak banyak banget yang harus dijelasin. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Belum ya? Oke nih, ini contohnya klien UiPath dari different industries. Ini ada dari banking, education, ada healthcare, dan lain-lainnya nih. Ini ada Nielsen, ada Schneider Electric nih, Schneider Electric. Habis itu ada Orange, ada Deloitte, ada ini New York Funding, ada Heritage Bank, ada University of Auckland, terus habis itu ada ini juga, terus habis itu ada Copenhagen Municipality, ada American Fidelity, dan sebenarnya masih banyak lagi sih sebenarnya. Dan terakhir, ini materi kita terakhir tentang automation journey. Nah, ini dalam buat robot ini ada step-stepnya ya. Jadi yang pertama ada discover, ada build, ada manage, ada run, dan ada engage. Pertama nih discover nih. Discover ini kita menentukan opportunity yang mana yang kita bisa lakukan automation. Nah, ini dengan AI ini bisa dengan bantuan AI kita bisa tahu nih menentukan opportunity yang mana yang kita bisa task mana yang kita bisa automasi gitu. Ini build-nya ini nanti kita akan pelajari yaitu menggunakan Studio X. Dan manage ini nanti kita manage kapan dia digunakan gitu sih. Run ini kita menjalankan aplikasinya, dan ini engage kita misalnya kayak pakai orkestrator itu sebenarnya sih. Aku jelasinnya gimana ya? Dia kayak engage tuh kayak misalnya kalau kalian udah melakukan, terus abis itu kita mereview nih, mengimprove itunya robotnya gitu sih, bisa jadi kayak gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini video, salah satu video yang lainnya lagi. Solidly built. No matter where you are in your automation journey, let's have a conversation about implementing and scaling RPA. Automations have to be discovered, solidly built, effectively managed, reliably run, flexibly engaged with, and, for all stages of the life cycle, accurately measured and governed. In this video, you'll discover how UiPath enables you to fast-track your automation goals. UiPath offers a platform to support you in every step of solidly built, effectively managed, reliably run, flexibly engaged with. Nah, ini subtasknya yang bisa kalian lakukan pada automation journey. Jadi di discover ini ada automation hub, ada task capture, process mining, task mining. Ini kalian bisa lihat ya. Kalian bisa access juga ini journey sebenarnya dari automation tersebut.
Dan selanjutnya lanjut. And for all stages of the life cycle, accurately measured and governed. In this video, you'll discover how UiPath enables you to fast-track your automation goals. UiPath offers a platform to support you in every step of the way, from planning to measuring your RPA journey. Let's use an invoice factoring example to show an end-to-end visualization of the UiPath platform. MG Auto is an automotive parts, production and seller based in Western Europe. What started as a passion for repairing cars some years ago has become a big company today. As it grew bigger and bigger, the product demand grew exponentially. But the higher the product demand, the higher the production and logistics costs. To keep these under control, the company sends invoices to its customers every day for the parts that they order. To ensure a healthy operational cash flow, MG Auto makes steady use of credit lines from the bank. As for the bank, it receives the money back directly from the customers when the invoices are due. This is a process called invoice factoring. Mary is an associate from the finance team in MG Auto. She oversees invoice processing. She finds her job interesting, but there are some tasks that she doesn't enjoy as they are repetitive. Automating these tasks would be a solution, but Mary doesn't know how to code, and for the IT department, these tasks are not a priority. Meet Studio X, a tool to democratize automation. Nah, ini Studio X-nya. Jadi kalian bakal menggunakan Studio X dan ini interface dari Studio X itu. Seperti ini nanti. Any business user without programming knowledge can build automations using Studio X. It offers seamless integration with File Manager, Microsoft, and G Suite applications, and it can interact with most other applications through their user interface. Mary can easily build the automation herself with simple drag-and-drop actions. Let's see one of the processes that Mary has built that helps sending the invoices for factoring to the bank. As you can see, these are the building blocks of the process. One for each action or set of actions Mary would manually perform to complete the task. Mary finds it easy to build the automation as all of the building blocks are named after the actions that she manually performs. Nah, ini salah satu contoh flow dalam memberikan logical untuk melakukan membuat robot. Nah, ini ini contohnya nih. Jadi pertama dia ini flow-nya nih. You can see these are the building blocks of the process. One for each action or set of actions Mary would manually perform to complete the task. Mary finds it easy to build the automation as all of the building blocks are named after the actions that she manually performs. Let's see it running. The robot logs into the application and uploads the invoices into the bank system one by one. Mary can now share this automation with colleagues. She can upload the automation in UiPath Automation Hub, the center of crowdsourced automation ideas. We'll discuss in detail this tool later in the video. For now, Mary submits her automation to an online library of reusable RPA solutions that's accessible to her colleagues. If the automation meets certain requirements, such as potential to bring benefits to a larger audience and code quality, the automation can be approved. Then it's available to be downloaded and used by someone else in her team. Now, let's take a look at the other main actor in the invoice factoring process, the bank. These invoices need to be quickly processed and the corresponding amounts need to be made available to the customers so that their cash flow isn't put at risk. Most of these are scanned documents, hence agents cannot copy and paste essential information out of them. They're forced to manually enter invoice details into the banking applications. As you might guess, banks follow very strict SLAs for processing these requests. John is the commercial loan admin assigned by the bank to MG Auto. He handles all of their invoices for crediting.
He processes them one by one and enters the detail in the banking applications. He performs this task on a daily basis. It's repetitive and it needs complete accuracy. He wants his tasks to be automated as this will benefit his entire department. So, John submits his automation request in UiPath Automation Hub. Besides a process repository tool, Automation Hub is also a collaborative process identification and automation pipeline management tool. John must fill in a short questionnaire about the process that he'd like to automate. At the end of this, he'll receive the Automation Potential score, and this indicates the feasibility of the proposal. Paul, who is assigned to be the idea approver on finance and accounting submissions, will get an email notification containing a link to John's proposal. He knows this department struggles to meet SLAs, so he's happy to approve the request. At this point, a process owner or subject matter expert from the bank's Center of Excellence will be assigned for this idea on Automation Hub. They provide a detailed matrix of the process, like volumes, variations, and environmental stability. The information submitted will support sustaining the business case. Then, Automation Hub runs an algorithm using the information submitted. It now generates an assessment score, and this reflects the ease of implementation and the savings. The savings indicate the number of hours saved and the costs saved per year. John finds now that his idea was approved and he gets access to a tool called UiPath Task Capture. This tool records the process steps to generate a detailed process definition document and the skeleton of an automation workflow. This skeleton workflow is used by the Center of Excellence or COE developers to quickly build the automation. John opens the tool and begins to process the invoice as usual. He opens an invoice and captures the data field by field. He stops the recording and looks at the result. All of his clicks and checks are recorded. He can mark the validation fields and annotate them with comments. The result includes execution time, applications used, and all of the step-by-step screens. This is exported as a process definition document. He finally sends it to the COE, also attaching the XAML file, which is the first draft of the workflow in UiPath Studio. This is just one way of identifying and documenting the candidate process for automation. Task capture is used when the process and its exceptions are fully known. This is called human-led discovery. Discovery products allow you to assess your processes from multiple angles. UiPath also offers scientific AI-led discovery solutions to uncover your next automation opportunities using a data-driven approach. UiPath Process Mining enables you to analyze and monitor your IT system and application data to get an overview of the processes happening in the background. You gain insight to optimize, automate, and monitor end-to-end processes. UiPath Task Mining uses AI capabilities to automatically capture and analyze the tasks performed by your employees, identifying the repetitive activities that could be automated. Back to the PDD sent to the COE by John. The professional developers in the RPA Center of Excellence use UiPath Studio to build enterprise-level automations. It's a visual tool to design automation processes. Developers can open the skeleton workflow created by Task Capture and build more complex features. To make the automation more reliable, they can fine-tune the selectors and add error handling activities. All they have to do is drag and drop activities from the left panel and then edit their settings. They can also include reusable components from UiPath Marketplace or other repositories and make use of the native integrations. For John's use case, the developers employ AI capabilities. More specifically, to correctly extract the invoice data, a machine learning model is trained and deployed through AI Center.
This is UiPath's machine learning platform, which enables you to deploy, consume, manage, and improve ML models developed in-house or by UiPath. Once the automated process is built and tested, developers publish it to Orchestrator, and from there, they can deploy it to users' machines. UiPath Orchestrator is the tool to manage, monitor, optimize, and secure your robot workforce. AI Center and Orchestrator are just two of the managed solutions that the UiPath platform offers. Another part of managing is testing. You want to make sure that enterprise automations will perform the same way in different scenarios before pushing it live. You can do that with UiPath Test Suite. We've now seen how an idea submitted in Automation Hub is now becoming a reality. John can access his automated ideas as well as other processes identified and automated by the COE in UiPath Assistant. From here, he can run the automation when needed. This is called attended automation, since it runs on John's machine. Everything John did was to start the attended process in the morning. In the background, the robot is monitoring a shared folder on his PC to see if any new files appear. When there is a new file, the robot lets John know via a message or an email. When John starts the validation process, the robot extracts data from the invoices that were placed in the folder one by one. The robot uses the UiPath document understanding capabilities for this. It uses machine learning and AI algorithms to classify this document as an invoice and to extract the required fields. Document understanding works on structured, semi-structured, as well as unstructured documents, meaning that it can process standard forms, contracts, receipts, invoices, ID documents, and so on. The robot starts by recognizing the types of invoices and fields to be extracted. Then it applies optical character recognition, or OCR, to digitize the scanned documents. If it meets issues in reading some files, John can edit the extracted values using the validation station. He can also select the place from the document where the data needs to be extracted. Once all of the data is validated, it's then sent to Orchestrator, where it's saved and awaiting to be processed in a queue. Well, let's check the Orchestrator queue. And we can see the two files that were validated by John. John can start the process on his own using the assistant, but Orchestrator enables you to do more than that. Orchestrator provides various triggers. For example, the process can start at a specific time or on a specific schedule. The robot can also be triggered by items in the queue. For example, the robot can start when there are more than 5 items in the queue. In cases where there are tight SLAs, the robot can start as soon as there is a new item in the queue. This is called unattended automation, and it runs on virtual machines. You've watched how humans can engage with automations through UiPath Assistant and Action Center. Let's also talk about UiPath Apps. This allows you to build automation-powered, low-code apps. By using automated processes published to Orchestrator, you can build engaging user interfaces to interact with robots and automations. Building and sustaining an enterprise-scale automation program is now accessible with all of the components of the UiPath platform. But what about deploying and governing it? We could ask Ian from the IT Ops team. We didn't talk about him before because many of the tools that you've seen at work are available through UiPath Automation Cloud. Moreover, for many components, the company can choose to access them via cloud or to install them on premises. As for Ian, he gets excellent governance capabilities through UiPath Automation Ops. He's able to define rules and policies for professionals and citizen developers. For example, he can prevent certain sensitive applications to be automated. Then he can deploy them to everyone with a simple click. You've seen how the UiPath platform supports the companies that are serious about their digital transformation journey towards the fully automated enterprise. You can discover, build,
manage, run, and measure your automation programs on one platform. To start your automation journey, go to uipath.com and click on the Try UiPath Free button. Thanks for watching and happy automation. Ya, jadi itu penjelasan yang cukup detail ya dari awal bagaimana si Mary ingin memudahkan repetitif task-nya jadi digunakan oleh robot dan dia membuat automasinya sendiri menggunakan Studio X dan juga bagaimana terus si John merequest untuk apa ya namanya membuat suatu otomasi karena untuk tugas dia. Habis itu dia dibuatin oleh automation developernya dan si John-nya bisa menggunakan apa sih namanya automationnya yang sudah dibuat oleh automation developernya menggunakan UiPath Assistant. Dan juga ada UiPath Assistant itu yang tadi ya untuk membantu John untuk mengautomasi tugasnya dia, dan juga ada UiPath Orchestrator itu juga untuk memanage kita bagaimana robot kita mau digunakan kapan dan juga waktunya dan juga per itemnya juga ada 3 ya. Terus abis itu juga ada si siapa namanya kita juga bisa engage robot kita. Jadi dengan orchestrator tadi juga karena dengan orchestrator itu kita juga bisa menggunakan robot itu secara continuous. Jadi nggak hari itu doang dan kita bisa improve dia juga. Dan habis itu selanjutnya kita juga ada Ian di terakhir ya. Si Ian itu dia dari apa namanya ya, IT Ops team. Jadi si Ian ini kerjaannya untuk melihat nih automation-nya itu udah sesuai belum sama standar dari company-nya, udah sesuai dengan guidance yang sudah dibuat belum, yang sudah dibuat oleh perusahaan belum gitu. Jadi pada intinya seperti itu. Jadi tadi kalian sudah lihat ya automation journey-nya. Nah ini nih semua produk yang ada di UiPath. Ada Automation Hub ada Task Capture, Process Mining, Task Mining. Ini ada Studio, dan juga ini ada Cloud, di manage ini ada Cloud, Orchestrator, dan ini di Run ada robotnya, dan Engage ini dengan Assistant tadi ya. Nah, kita harus menyinggung sedikit nih tentang stakeholder ketika dalam melakukan automation ada COE team, ada automation and citizen developer, ada IT operation, ada automation user-nya, dan juga ada process analyst. Udah, selanjutnya selesai dari sesi kita kali ini. Sekian, ada yang mau ditanyakan dulu terlebih dahulu? Pada malu-malu ya, nggak ada yang mau nanya nih. Kalau belum ada, kita lanjut ke kuis aja ya langsung. Kita akan melakukan quizzes. Sebentar ya. Kita akan melakukan kuis. Sebentar. Sebentar ya.
Ya, ini selanjutnya aku udah siapin kuisnya ya. Bentar. Tadi nih kalian bisa join nih. Ayo join guys. Kuis ini kuisnya aku kasih hadiah kok. Tenang aja. Hadiahnya masih dirahasiain. Kak Yoshi boleh tolong kirim linknya di chat box juga gak? Jadi teman-teman bisa langsung klik gitu. Oh Nanti di iya, copy iya, aja. iya. Langsung copy aja. Iya, thank you Kak. Oke. Bentar ya. Nih. Aku udah kasih ya. Aku tunggu sampai jam 14.37 kali ya. Kita lihat berapa sih partisipannya. Ayo guys, yang belum join boleh join. Udah 23 nih. Kurang 2 lagi kayaknya ini. 2 lagi kemana nih? Udah 14.34 ya. Ayo satu lagi nih, siapa nih? Belum. Ini satu lagi kalau aku tunggu sampai 14.37. Oh, udah nih. Lanjut aja kali ya. Udah 25 pas sama meeting hari ini. Oke, kita lanjut ya. Kita udah mulai ya. Ayo kita lihat siapa pemenang dari kuis kali ini. Kuis.
Suara nggak ada ya? Ini BTW baju WhatsApp-nya aja.
Di sini dia masih belum selesai jawabnya. Tes. Ini apa udah semuanya ngerjain? Apa ada yang belum? Halo semuanya, udah pada selesai kan ya ngerjainnya ya? Sudah ya? Oke, berarti pemenangnya ini Tessa ya. Tessa nanti harap hubungi aku ininya apa? Tentang hadiahnya. Jadi aku bakal ngasih ini sih voucher Shopee Pay aja sih. Aku isiin Shopee Pay. Terserah sih mau Shopee Pay, mau GoPay, mau OVO. Ntar aku isiin. Nanti boleh kontak aku untuk nomornya, nanti aku isiin. Oke. Selesai untuk sesi kali ini. Ada yang mau ditanyakan? Kak, aku mau nanya, untuk pembuatan kelompok itu berapa orang ya? Oh iya. Kelompok itu mungkin Calvin bisa jelaskan? 5 orang ya, 5 sampai 6 orang. Iya, 5 sampai 6. Ini ntar untuk pengumpulan nama anggota kelompoknya bakal dibahas di minggu depan sih. Ya. Di minggu depan project dan kelompoknya bakal dibahas lagi. Oke, maaf potong ya semuanya. Paling aku bakal jelasin lebih lengkap lagi aja buat kelompok. Benar, nanti bakal dibahas sesi kedua. Dan nanti totalnya bakal ada 10 kelompok dengan masing-masing kelompok jumlahnya 5 orang ya. Jadi itu kalian bisa pilih dulu sendiri. Dan kalau misalnya nanti melewati dari batas waktu yang ditentukan kalian belum isi, akan di random ya teman-teman. Jadi pastiin kalian mulai bisa nih kenal-kenalan dulu. Kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol juga bisa join channel Discord kita dulu, terus kalian bisa ajak tuh teman-temannya ngobrol-ngobrol di sana. Gitu ya. Thank you. Bener. Tadi udah dijelasin ya sama Calvin sama Kak Monica tentang pembagian kelompok, di mana nanti di sesi kedua nanti kita juga bakal jelasin lebih lanjut. Dan kalian bisa ini nentuin dulu nih dari sekarang siapa aja kelompoknya nih. Nah, untuk next session aku harapin kalian ini ya udah bisa download Studio X-nya. Jadi untuk sesi kedua nanti kalian udah mulai menggunakan Studio X tuh. Caranya kalian ke Automation Cloud ini, cari UiPath Cloud. Habis itu kalian sign in. Habis itu kalian akan seperti kayak gini nih. Nah, habis itu download studionya. Nah, aku mau kasih tahu ya, kalau untuk Mac itu nggak bisa ya untuk Windows ya. Jadi usahain untuk memakai Windows. Nih kayak aku nih pakai Mac nggak bisa kalau untuk download di Mac aku gitu. Jadi kalian harus download Studio dan nanti kalian pelajarin bagaimana cara install untuk Studio X gitu. Gitu aja sih. Nanti kalau belum bisa diinstal, kalian bisa nanya aku sih. Tapi usahain minggu depan udah pada semuanya udah pada install Studio X ya. Cukup jelas kan ya? Jelas, Kak. Oke. Kalau udah jelas,
sesi kita berakhir di sekarang. Kalian mau dokumentasi dulu. Oh iya, sorry. Oh iya, kita akan melakukan sesi dokumentasi. Kalau bisa, kalian ini ya, on cam dan menggunakan virtual background yang sudah aku kasih. Virtual background-nya ada di chat-nya ya teman-teman, bisa di-download terus dipakai. Ya, aku tunggu ya sampai 14.53. Ayo aku tunggu dia usahain on cam ya. Untuk dokumentasi aja kok. Ada yang mau on cam lagi nggak? Ayo on cam. Ayo guys, on cam dong. Oke, bisa on cam. Ayo, ada lagi yang bisa on cam? Ayo nih, siapa lagi yang belum on cam nih? Randy, Michael. Ini Tesalonika yang menang ya tadi ya? Ayo nih Irfan juga nih, Irfan Hilmansyah. Oke, karena ini udah jam 2.50, aku SS aja ya sekarang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, udah boleh dimatiin ya teman-teman. Makasih. Oke, makasih ya kak teman-teman. Udah boleh live ya. Thank you kak. Oke, sama-sama. Makasih kak. Iya, sama-sama. Makasih kak. Iya.